Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. नामाज के बोला ना काज काज के बोला आमर नामाज नामाज के बोला ना काज काज के बोला आमर नामाज नामाज बीन पर पारे की जवाब दिबे तुमी आल्लाहर काछे नामाज के बोला ना काज आछे काज के बोला आमार नामाज आछे फजर काते घुमेर घरे जोहर काजे काजे आसर काते खेलाय धुलाय मागरिब माझे माझे ऐसा समय হয়ে এলে থাকো নিচে দুনিয়ার পিছে নামাজ কে বলা না কাজ আছে কাজ কে বলো আমার নামাজ আছে আল্লাহর হুকুম মানো রে ভাই থাকো তুমি যেথায় সময় গেলে পাবে না ফিরে মরণ তোমায় লইবে ঘিরে জেনে রেখো মরণ তোমার অতি কাছে নামাজ কে বলা না কাজ আছে কাজ কে বলো আমার নামাজ আছে নামাজ বিহীন কোন পারে কি জবাব দিবে তুমি আল্লাহর কাছে নামাজ কে বলা না কাজ আছে কাজ কে বলো আমার নামাজ আছে কাজ কে বলো আমার নামাজ আছে।